আমি না অনেক মজার মানুষ, ঠিক আছে? অনেক মজা করি, কিছু মনে করো না। হ্যাঁ, আমার বন্ধু, আমারে যারা গিফট করতে পারতেছো না, সুন্দর সুন্দর মেসেজ করতেছো, তারা সবাই আমার বন্ধু, ঠিক আছে? कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं। জানো এই গানের ভিডিওটা না সেই সুন্দর। এখন আমার একটা তুমি দরকার, যার সাথে আমি বলতে পারতেছি না, লজ্জা লাগে। आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। मेरे साथ है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। সবাই লাইভে শেয়ার দাও, মজা হবে, শুধু মজা। এই ম্যাডাম है মজা। ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, इस प्यार को हम क्या नाम दें। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा मुझसे आज अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं। যারা যারা হাত মারতেছো এক লেখো, আমি তাদের জন্য আর একটু সহজ করে দিব। এক লেখো তো। मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। ওরে ভাই, আমারই সেক্সিটা যাইতাছে। এরকম কইরা আমি নিজে কন্ট্রোল থাকতে পারবো না। কষ্টের গান লাগাই তাড়াতাড়ি।